अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब हाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल खैर मक़दम है। चलिए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम्द बारी ताला के चंद अशार कि आला भी तू, बुलंद तू, सबसे बड़ा है तू। कि आला भी तू, बुलंद तू, सबसे बड़ा है तू। जितनी करूं बढ़ाइयाँ उनसे सिवा है तू। जितनी करूं बढ़ाइयाँ उनसे सिवा है तू। और तुझको तेरे रसूले मुकर्रम का वास्ता, कि तुझको तेरे रसूले मुकर्रम का वास्ता, आसान कर दे मुश्किलें, मुश्किल कुशा है तू। कि तुझको तेरे रसूले मुकर्रम का वास्ता, आसान कर दे मुश्किलें, मुश्किल कुशा है तू। कि आसान कर दे मुश्किलें, मुश्किल कुशा है तू। और एक नाते पाक के चंद अशार देखें, तो उसके बाद गज़ल का दौर होगा इंशाल्लाह। आप सभी का इस्तकबाल खैर मक़दम है। आफ्ताब खान चिश्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मतलूब तानवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कि आला भी तू, बुलंद तू, सबसे बड़ा है तू। जितनी करूं बढ़ाइयाँ उनसे सिवा है तू। और तुझको तेरे रसूले मुकर्रम का वास्ता, आसान कर दे मुश्किलें, मुश्किल कुशा है तू। कि आसान कर दे मुश्किलें, मुश्किल कुशा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफ्ताब खान चिश्ती साहब झांसी से हैं, कैसे हैं आप मोहतरम? अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए एक मतलब चंद शर के है, दीन अहमद में क्या बुलंदी अभी जहां को पता नहीं है दीन अहमद में क्या बुलंदी अभी जहां को पता नहीं है। वहां से राहें निकालता है जहां कोई रास्ता नहीं है दीन अहमद में क्या बुलंदी अभी जहां को पता नहीं है। वहां से राहें निकालता है जहां कोई रास्ता नहीं है। कि वहां से राहें निकालता है जहां जहां कोई रास्ता नहीं है। और ये भी देखिए कि उलूम सीखे हो लाख तुमने, पढ़ी हो ढेरों किताबें, लेकिन नबी की सीरत नहीं पढ़ी तो समझ लो कुछ भी पढ़ा नहीं है। कि उलूम सीखे हो लाख तुमने, पढ़ी हो ढेरों किताबें, लेकिन नबी की सीरत नहीं पढ़ी तो समझ लो कुछ भी पढ़ा नहीं है। नबी की सीरत नहीं पढ़ी तो समझ लो कुछ भी पढ़ा नहीं है। और हमें न समझाओ क्रोनोलॉजी, न सोशलॉजी, न साइकोलॉजी। कि हमें न समझाओ क्रोनोलॉजी, न सोशलॉजी, न साइकोलॉजी। हमारा कुरान राहबर है, तुम्हें ये शायद पता नहीं है। कि हमें न समझाओ क्रोनोलॉजी, न सोशलॉजी, न साइकोलॉजी। हमारा कुरान राहबर है, तुम्हें ये शायद पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी की दुआएं मिल रही है। अब एक गज़ल से चंद अशार आप सबकी समातों तक पहुंचाता हूं, आप सब दुआओं से नवाजें। कि ख्वाहिशें हैं न जान है कोई, कि ख्वाहिशें हैं न जान है कोई, दिल भी खाली मकान है कोई। कि ख्वाहिशें हैं न जान है कोई, दिल भी खाली मकान है कोई। दिल भी खाली मकान है कोई। और ये जहां ही नहीं है सबसे हसीं, कि ये जहां ही नहीं है सबसे हसीं, इससे बेहतर जहान है कोई। कि ये जहां ही नहीं है सबसे हसीं, इससे बेहतर जहान है कोई। ओ जमाने में घूमने वाले, कि ओ जमाने में घूमने वाले, अपने घर का भी ध्यान है कोई। ओ जमाने में घूमने वाले, अपने घर का भी ध्यान है कोई। क्यों चमन आज बेतहफ्फुज़ है, कि क्यों चमन आज बेतहफ्फुज़ है, इसका भी पासबान है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान चिश्ती भाई, आपकी दुआएं मिल रही मुझे। कि क्यों चमन आज बेतहफ्फुज़ है, इसका भी पासबान है कोई। इसका भी पासबान है कोई। लाख रुतबा रहे किसी का बड़ा, कि लाख रुतबा रहे किसी का बड़ा, माँ के कहाँ माँ के समान है कोई। कि लाख रुतबा रहे किसी का बड़ा, कहाँ माँ के समान है कोई। कि कहाँ माँ के समान है कोई। सब तो अहले ज़बां है और अदीब,
کہ سب تو اہل زباں ہیں اور ادیب آپ کی بھی زبان ہے کوئی، کہ سب تو اہل زباں ہیں اور ادیب آپ کی بھی زبان، آپ کی بھی زبان ہے کوئی، آپ کی بھی زبان ہے کوئی، خواہشیں ہیں نہ جان ہے کوئی، دل بھی خالی مکان ہے کوئی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کے لیے۔ ایک غزل اور دیکھیے کہ عشق میں ہم نے دی سزا خود کو، کہ عشق میں ہم نے دی سزا خود کو، دار پر خود چڑھا لیا خود کو، کہ دار پر خود چڑھا لیا خود کو، ہائے افسوس پتھروں کے بیچ، کہ ہائے افسوس پتھروں کے بیچ ہم بنا بیٹھے آئینہ خود کو، کہ ہائے افسوس پتھروں کے بیچ، ہائے افسوس پتھروں کے بیچ ہم بنا بیٹھے آئینہ خود کو، ہم بنا بیٹھے آئینہ خود کو، کہ ہائے افسوس پتھروں کے بیچ ہم بنا بیٹھے آئینہ خود کو، خود کی ہستی سے روشناس ہوا، کہ خود کی ہستی سے روشناس ہوا، جب کبھی غور سے پڑھا خود کو، جب کبھی غور سے پڑھا خود کو۔ بہت بہت شکریہ۔ خود کی ہستی سے روشناس ہوا، غور سے جب کبھی غور سے پڑھا خود کو، جب کبھی غور سے پڑھا خود کو، وقت مشکل کوئی نہ آئے گا، کہ وقت مشکل کوئی نہ آئے گا، خود ہی دینا ہے حوصلہ خود کو، کہ وقت مشکل کوئی نہ آئے گا، خود ہی دینا ہے حوصلہ خود کو، کہ خود ہی دینا ہے حوصلہ خود کو۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ہم رہے عشق کے مسافر ہیں، ہم رہے عشق کے مسافر ہیں، کس طرح کٹ سکے جدا خود کو، کہ کس طرح کر سکے جدا خود کو، کہ کس طرح کر سکے جدا خود کو۔ اور رہبروں نے جو ساتھ چھوڑ دیا، کہ رہبروں نے جو ساتھ چھوڑ دیا، کر لیا ہم نے رہنما خود کو، کہ کر لیا ہم نے رہنما خود کو۔ اور جن کے دامن پہ داغ ہیں لاکھوں، کہ جن کے دامن پہ داغ ہیں لاکھوں، وہ سمجھتے ہیں پارسا خود کو، کہ جن کے دامن پہ داغ ہیں لاکھوں، وہ سمجھتے ہیں پارسا خود کو، وہ سمجھتے ہیں پارسا خود کو۔ شعر دیکھیے کہ مل گئی چند دن کی کیا مہلت، یہ گرہ دیکھیے، گرہ کہ مل گئی چند دن کی کیا مہلت، وہ سمجھنے لگا خدا خود کو، کہ مل گئی چند دن کی کیا مہلت، وہ سمجھنے لگا خدا خود کو، وہ سمجھنے لگا خدا خود کو۔ اور یہ بھی گرہ دیکھیے، ایک اور گرہ لگانے کی کوشش کی کہ جس کا اپنا وجود مٹی کا، جس کا اپنا وجود مٹی کا، وہ سمجھنے لگا خدا خود کو، وہ سمجھنے لگا خدا خود کو۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تمام ناظرین کا، میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب تشریف لائے، اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ ایک غزل اور دیکھیے کہ اختلافات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، کہ اختلافات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، خود کو کمزور بنانے کی ضرورت کیا ہے، کہ اختلافات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، خود کو کمزور بنانے کی ضرورت کیا ہے، خود کو کمزور بنانے کی ضرورت کیا ہے، روٹھ جائیں نہ کہیں تجھ سے تیرے اپنے ہی، کہ روٹھ جائیں نہ کہیں تجھ سے تیرے اپنے ہی۔ بہت شکریہ۔ کہ روٹھ جائیں نہ کہیں تجھ سے تیرے اپنے ہی، آئینہ سب کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، کہ روٹھ جائیں نہ کہیں تجھ سے کہیں، کہ روٹھ جائیں نہ کہیں تجھ سے تیرے اپنے ہی، آئینہ سب کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جاوید بیگ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ آفتاب خان چشتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ شروع سے بنے ہوئے ہیں اور اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ کہ دوست حکمت بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، کہ دوست حکمت بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، آسماں سر پہ
उठाने की ज़रूरत क्या है, कि दोस्त हिकमत भी कोई चीज़ हुआ करती है, आसमां सर पे उठाने की ज़रूरत क्या है, आसमां सर पे उठाने की ज़रूरत क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। वफ़ा आलियाबादी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, आपका भी इस्तकबाल खैर मक़दम है। अल्लाह सलामत रखे आपको, आप सबकी दुआएं मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का। दोस्त हिकमत भी कोई चीज़ हुआ करती है, आसमां सर पे उठाने की ज़रूरत क्या है, आसमां सर पे उठाने की ज़रूरत क्या है, दिल के जज्बात समझने के लिए होते हैं, दिल के जज्बात समझने के लिए होते हैं, उनको अल्फाज में लाने की ज़रूरत क्या है, कि दिल के। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त हिकमत भी कोई चीज़ हुआ करती है, आसमां सर पे उठाने की ज़रूरत क्या है, कि आसमां सर पे उठाने की ज़रूरत क्या है, दिल के जज्बात समझने के लिए होते हैं, कि दिल के जज्बात समझने के लिए होते हैं, उनको अल्फाज में लाने की ज़रूरत क्या है, उनको अल्फाज में लाने की ज़रूरत क्या है, और अहले दिल ही तेरी बातों को समझ पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं के लिए, कि अहले दिल ही तेरी बातों को समझ पाएंगे, हाले दिल सबको सुनाने की ज़रूरत क्या है, कि अहले दिल ही तेरी बातों को समझ पाएंगे, हाले दिल सबको सुनाने की ज़रूरत क्या है, जब सलीके से निगाहें भी नहीं मिल पाईं, कि जब सलीके से निगाहें भी नहीं मिल पाईं, बात फिर आगे बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, कि जब सलीके से निगाहें भी नहीं मिल पाईं, बात फिर आगे बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, इश्क इनाम खुदा है तो अदीब आपको फिर, कि इश्क इनाम खुदा है तो अदीब आपको फिर, इश्क दुनिया से छुपाने की ज़रूरत क्या है, इश्क दुनिया से छुपाने की ज़रूरत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन। आखिरी में गज़ल और फिर सहमत तमाम इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। कि मतलब पेश खिदमत है कि सख्त पहरा नकेल हो जैसे, कि सख्त पहरा नकेल हो जैसे, ज़िंदगी है कि जेल हो जैसे, कि सख्त पहरा नकेल हो जैसे, ज़िंदगी है कि जेल हो जैसे, कि ज़िंदगी है कि जेल हो जैसे, कहीं खुशियाँ नज़र नहीं आती, कि कहीं खुशियाँ नज़र नहीं आती, हर तरफ गम की सेल हो जैसे, कि कहीं खुशियाँ नज़र नहीं आती, हर तरफ गम की सेल हो जैसे, हर तरफ गम की सेल हो जैसे, ऐसे करते हैं इश्क का दावा, कैसे करते हैं इश्क का दावा, दिल लगाना तो खेल हो जैसे, कैसे करते हैं इश्क का दावा, दिल लगाना तो खेल हो जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत। कैसे करते हैं इश्क का दावा, दिल लगाना तो खेल हो जैसे, कि दिल लगाना तो खेल हो जैसे, दर्द यूं आ गए खुशी के साथ। ये खास शेर आप सबकी मोहब्बतों के हवाले, कि दर्द यूं आ गए खुशी के साथ, आपसी तालमेल हो जैसे, कि दर्द यूं आ गए खुशी के साथ, आपसी तालमेल हो जैसे, कि आपसी तालमेल हो जैसे, उस पे कोई असर नहीं होता, कि उस पे कोई असर नहीं होता, मेरा हर तीर फेल हो जैसे, कि उस पे कोई असर नहीं होता, मेरा हर तीर फेल हो जैसे, उसकी बातों से ऐसा लगता है, कि उसकी बातों से ऐसा लगता है, झूठ का घाल मेल हो जैसे, कि उसकी बातों से ऐसा लगता है, झूठ का घाल मेल हो जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। कि उसकी बातों से ऐसा लगता है, झूठ का घाल मेल हो जैसे, वक्त शाम इस तरह ढला सूरज, कि वक्त शाम इस तरह ढला सूरज,
اس کا دھرتی سے میل ہو جیسے، کہ وقت شام اس طرح ڈھلا سورج، اس کا دھرتی سے میل ہو جیسے، درد یوں آ گئے خوشی کے ساتھ، آپسی تال میل ہو جیسے۔ مقصد دیکھیں کہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ ادیب، ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ ادیب، زندگی ان کی ریل ہو جیسے، کہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ ادیب، زندگی ان کی ریل ہیں ایسے لوگ ادیب، زندگی ان کی ریل ہو جیسے۔ بہت بہت شکریہ، آپ سبھی نے اپنی دعاؤں سے نوازا۔ انشاءاللہ کل سے جب بھی وقت ملے گا آپ سب کی خدمت میں ضرور حاضری ہوگی، بھلے ہی تھوڑی دیر ہو، آدھے پون گھنٹے کوشش کروں گا کہ آپ سب کے بیچ جڑوں اور کچھ اپنی غزلیں پیش کرتا رہوں، تاکہ سننے سنانے کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ سبھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔